Friends, hello, good morning. Kesha Sogi, hope you all are doing great. हाँ बरें आणि आता दोतनीसून येला आज हम मिस आसुना कित्या आमगे न्हू चर्ची नोईना चलताय सो वय मिस जाल्ले बट आम इवनिंग यो म्हणा नोईना मिसाक सो आम म्हाकत तेकी जमा आपयलोलें आनी केसो ओत आल्लें सकाळीं आनी आजचोय मातशें पास येला पेटी पेटीको सीधा वेतात ओत ना बट मातशें रावन येतो तें सो मामान न्हू कितें हाडटा दाखयता से मामान हाडा फिएस्टा ऑफ फिएस्टा आनी मामान बर्गरी बीन हाडा सीप बर्गर संडे आसत न्हू तेन्ना अशें करून भायर वचून येता एकदम मिस आसा म्हळ्यार वगोच जात न्हू तेका लागून सो आतां वयता खावपाक फ्रेंड्स ओडो चोप्पा आसना केसो वत आतां म्हण मातशें आहा बट आहा वत आनी गोरमी जात न्हू तेका लागून आमी केला लिंबू सोडा बरें थंड पिताय फ्रेंड्स आता टाइम जालो लंच करपाचो आनी लंचाक आज आमगे चड स्पेशल ना बट फिश केसो आतां दाखय तुमकां बोंबील रवा फ्राय एंड किंगफिश रवा फ्राय व्हाट इज दिस ब्रिंजॉल आंबोटिक एंड सॅलड इवनिंग न्हू मामा बरें कितें कोतो म्हणटाली सो मागीर कळटा तुमकां कितें तें आनी आतां आमगे न्हू एग्जाम्स पुगली पावले सो स्टडी करपाक जाय सो तेका लागून चड टायम मेळना ब्लॉगिंग करपाक न्हू मामान कॅरट मागीर आनियन सगळें न्हू चॉप करून दवरला बट तें मागीर कितें करपाक तें तुमकां मागीर कळटलें मामा दाखयता तुमकां सो चिकन A few moments later. फ्रेंड्स तुमकां सांगलो न्हू आमी इवनिंग नोईना मिसा सो आतां नोईना मिसासून येयले आनी आज सारको रात जालो 7 o'clock बीन जाली आनी बायलां नाका काडोका कित्याक हांव लायट नाय आनी हांव गेट ओपन करपाक भायर येयलो तेन्ना चोयल्यार कितकी तेश बरें पीक एश कोन्न लायक बरें चो आतां ग्लो जाता चोयल्यार ग्लोईंग बटरफ्लाय जाले आनी कितू सारकें आहाय एश आसतालें मोद तेको येतालें बट बरें आसा सारकें सो तुमकां न्हू क्लिप शेअर करता हांव बट ते व्हिडिओचे न्हू कॅमेराचे इतू कॅप्चर जायना कित्याक ते सारकें न्हू बरें दिसताय सारकें आनी आखो काडोकूय बीन आहा न्हू तेजी आनी सारको कॅप्चर जाता तो सारको सो ते चोयले बरें आहा आनी आतां इवनिंग कितें तरी स्पेशल आहा सो जाय दिसान कोता मामा सो दाखयत तुमकां कितें तें तेका म्हळ्यार गॅस बीन कोराय तुमी कितें हिंगा आमी एक पॅना न्हू ऑयल घेयला आनी तितून बारीक चॉप केलेली गार्लीक घायल्या आनी ते मातशें सॉटे करया मागीर तितून एड केला 1 teaspoon जिरा मातशें वगत ती गार्लीक तितून फ्राय जाल म्हणटरी एड करया आमी स्प्रींग आनियन काटकोन रेडी दवरलेलो तो स्प्रींग आनियन स्प्रींग आनियन मातशें फ्राय जाल म्हणटरी कॅबेज आमी बारीक चॉप करून दवरली ती एड करया मागीर एड करया
चॉप केलो बारीक कॅरट, थोडेशें सॉल्ट एड करुया, हाफ टीस्पून अशें, आनी बरें मिक्स करुया तें. मागीर तितून एड करुया आमी चिकन श्रेड करून दवरलो तें एड करुया. वन टीस्पून पेपर पावडर, हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर, हाफ टीस्पून चिली पावडर, and mix it well. हें आमगेलें फिलींग आमी रेडी कोताय फॉर मोमोज. थोडेशें 1 स्पून अशें आमी तितून टोमॅटो केचप एड करुया, 1 टीस्पून अशें ग्रीन चिली सॉस एड करुया, 1 टीस्पून अशें रेड चिली सॉस, आनी सगळें बरें मिक्स करुया आनी गॅस फ्लेम ऑफ करुया. चडूय तें बॉयल करप न्हू, कित्याक क्रंचीनस वयता मागीर. आनी लास्टली मागीर तितून थोडीशी कोरिएंडर एड करुया. आतां आमी चटणी रेडी करुया फॉर द मोमोज. हिंगा आमी टोमॅटोज घेयल्याय 7 टोमॅटोज, आनी काश्मीरी चिलीज आहाय त्यो आमी 8 अश्यो वॉटरान सोक करून दवरल्याय. हिंग टोमॅटोजा हिंगा स्लीट मारल्याय आनी ते मातशे वखद बॉयल करपा दवरया. थ्री मिनट्स एश बॉयल करपाच्यो आनी मागीर तेजें वॉटर ड्रेन करुया आनी मातशें कूल जावपा दवरया. कूल जालें म्हणटरी तेजी टोमॅटो स्कीन आहा ती काडया आमी. तोंड जालें म्हणटरी तें आमी मिक्सर जारान घालया. थोडीशी कोरिएंडर घालया तितून, 5 to 6 अशी गार्लीक क्लोव्स घालया, थोडोसो धाकटोसो पीस ऑफ जिंजर, आनी त्यो सोक करून दवरलेल्यो त्यो आमी चिलीज एड करुया. वन टीस्पून शुगर, 1 lime juice, वन टीस्पून सॉल्ट, आनी तें बरें ग्राइंड करुया आमी पेस्ट. वॉटर जाय जाल्यार तुमच्यान एड करूंक जाता. एक पॅना आमी थोडें ऑयल घेयलां, थोडीशी चॉप्ड गार्लीक घेयल्या, बरें सोटे करुया तें. गार्लीक मातशें लायट ब्रावन जालें म्हणटरी तो आमी ग्राइंड केलो तो टोमॅटो एंड चिली पेस्ट आहा तो तितून एड करुया. बरें गार्लीक आनी तें टोमॅटो पेस्ट मिक्स कराय. तुमकां कितू स्वीट जाय तें चोयन तुमी टोमॅटो केचप एड कराय. हाफ टीस्पून सॉल्ट एड करुया. आनी तें एक बरें 3 मिनट्स एश बरें बॉयल येवं दी तेका. आनी आमगेली
चटणी वो सॉस रेडी जालें फॉर द मोमोज. आतां आमी मोमोजां पीठ मोडया. हिंगेला आमी मैदा, तितून आमी एड केला थोडोसो मुठभरेसो रवा एड केला, थोडेशें सॉल्ट एज पर टेस्ट. मिक्स इट वेल आनी उदक घालून तें चपाती पीठ मोडटाय ते भशेन मोड मातशें रेस्ट करून दवरया फॉर 30 minutes. एक बॉल घेया तेजो आफ्टर 30 minutes आनी तो लाटया. आमी चपाती लाटटाय ते भशेन व्हडलो लाटया आनी तुमकां जाय ते सायजीचे तेजे सर्कल्स मारय. इतलें थिकनेस आसपा जाय. आनी आमगे फिलींग रेडी जालो तें तितून आमी घालया थोडें थोडें. तुमकां जाय ते शेपीन ते मोमोज पॅक कराय. सो आमगे 1 राउंड ऑफ मोमोज पॅक करून जाले. हिंगा एक सायडी आमी आतां स्टिमर दवरला, ते स्टीम करून दवरूं. प्लेटी थोडेंशें ऑयल लाया आनी मोमोज तेजे प्लेस करया. उदक आमगेलें बॉयल जालां, सो तें आमी स्टीम करून दवरया ऑन मिडियम फ्लेम फॉर 15 minutes. हे स्टीम जाताय म्हळ्यार आमी आमगेलो दुसरो बॅच पॅक करून दवरला, फील करून दवरला. सो एक सायडी आमी ऑयल दवरला आनी थोडे आमी ऑयलां फ्राय करया. गोल्डन ब्रावन जावं पासून ते फ्राय कराय. जालें आमगेलें फ्राय. हे आतां आमी सॉस केलो न्हू, चटणी केलो न्हू, तितून आमी चटणी घालया. ते ही चटणी आमगे चोय रेडी जाली ती. थोडी टिफिनाक घायला आमी, ती मागीर देखून यूज करपा जाता. आनी थोडी आमी हिंगा पॅनां दवरल्या, तितून आमी ते फ्रायड मोमोज घालया आनी बरें सोटे करया तितून. आनी आमगे स्टीम मोमोज आनी फ्रायड मोमोज विथ चटणी विथ सॉस रेडी टू ईट. तुमी ट्राय करून चोयाय. फ्रेंड्स हांव आतां शावर घेवन येयला आनी तुमकां सांगलो न्हू मामा कितें तरी करपा आहा इवनिंग. येस, मामान केले मोमोज, स्टीम एंड मंचुरियन मोमोज न्हू. मंचुरियन मोमोज न्हू. ओके, फ्रायड मोमोज विथ सॉस केले मामान. तुमकां दाखयता सारकें यम्मी लागता. आतां फ्रेंड्स आतां आमी येयले भितर टीव्ही चोयताय आनी येस ती मोमोज यम्मी. सॉस घालना ना बरें. थँक्यू मामा. सो आतां एन्जॉय करता. सो आतां खाता सॉस फ्राइड मोमोज डिप्ड इन सॉस. यम्मी. फ्राई और बल लगते हैं.